Kasamtangan ng ginahanay sa Police Regional Office 11 ang ilang deployment sa mga police station nga ilang ginsakpan kinialang sa pagpatuman sa 8-hour shift policy nga usa sa mga direktiba ni Philippine National Police kon PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Sumala pa ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey nga ang mga polisiya applicable sa mga police stations apan dili sa uban nga unit. Hinuon walay labot sa mga polisiya ang mga station commanders. Tao ra pud baya tanong mo abot jud ta og kanang kakapoy. So imposible nga kapuyon jud ka grabe nga kapoy nga need mo matulog kung 8 hours na imong shift. Ilawom sa mga polisiya sulod sa 8 ka oras magtrabaho ang usa ka pulis nga nagsunod sa 40-hour work week nga mausab ang ana sa labor code. Suportado usab sa NAPOLCOM amo ang kabanduan kini aron adunay work-life balance ang kapulisan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.